शामुका बापा शामुका मोर भूमिष्ठ प्रणाम ग्रहण करंतु। दीर्घायु हेइथालो मा बापा शामुका आपणकर मते डाकिले हाँ शामुका तोठारु गोटे मतामत नेबार अछि बापा शामुका मोठारे पुणी आपण की मतामत नेबे शामुका बापा तो पाइना एकाशी राज्य रे स्वयंवर आयोजन करुछिलो मा सत कहछिन दादी बापा हाँ शामुका आपण मो पे संबर रखिचंती हालो माँ हाँ बापा तो पाई स्वयंवर रखा है सतरी माँ हाँ बापा शामुका एई तो बहुत बड़ा खुशी र कथा हेले बापा अनेक दिन हैला मो माँ मंगला को पाखरे मानसिक रखिछि मो मानसिक पूर्ण न हेबा जाय मु केबे हेले भी स्वयंवर कार्य रे जोग दे परिबिनी शामुका हाँ बापा अरे तू तो उचित निष्पत्ति नहीं छिलो हाँ बापा तो स्वयंवर पूर्वरु माँ मंगला दर्शन करबा निहाती जरूरी हाँ बापा हेले जानिछु माँ बापा माँ मंगला मंदिर अछि निघंच अरण्य मध्य रे हाँ बापा अरे हिंस्र जंतु भरा से कानन हाँ बापा तो ते एकाकी तो छाड़ी पारिबिनी बापा शामुका मु एका जीविनी मो सहित जीवी मो सांग साथी तथापि तो सहित जीवाए गुमास्ता जटपात्र आ राज्यर सेना सैन्य केते बापा जट मो सहित बुढ़ा लोक एमिति देखा सी जन छोटा से कौन मो सहित से जंगल को एत बाट जापारे निश्चय जाई परिबलो मा जहाँ आपण कहीचा बापा जठ ए जठ आगे अरे जमा दे जिबे मंगला मंदिर मां मंगला को दर्शन करबा पाई तो सेठी मु कोन करी सुरक्षा प्रदान करबो मते के सुरक्षा अब तू मले कोन असुविधा हबो ओ जाई परिबे एटा राजन को आदेश और अर्जेंट पालन करबा को बाध्य ना मोर विराट बड़ काम अछि मु जाई परिबि नै अबे जटा महाराज मंगल मंदिर जीवार प्रस्तुति रे कर यथाज्ञा छामु शामुका बापा ताहले तू विलंब न करी शीघ्र मां मंगला दर्शन थे बाहरी पड़लो मा का ठीक अछि बापा आपण आ माँ मते आशीर्वाद दियंते माँ शामुका ताले मते आशीर्वाद दियंतु मु जेमिति भलरे माँ मंगला को पूजा सारी भलरे आपण को पाखक फेरी आसे निश्चय लो मा मते भी आशीर्वाद करंतु जेमिति कि से जंगल भितरे बाघ की भालू न खाई जानतु ए जटा आगे शुभ बेला रे शुभ पक्ष कहीं के प्रकाश कर छुरी काई आगे शुभ बेला मो पे पूरा शुभ बेला देखा गलानी राजजय पे शुभ बेला अनेले से मंगला मंदिर भी जंगल भितरे अछि सेति तो बाघ भालू अनेक थिबे आज मो तांको पे निजे जाउची खाई रे जटा मिथ्या वाक्य आरंभ न करी शीघ्र चल जा मंगल मंदिर आसुची ए जटा मां मो छे को भल के आनिबो मो जति भल करी आसे तुम झ भल करी आसे अरे तू भी भल के आसबे मो छे को भल के आनिबो जा आसुची सेनापति दिग्विजय महाराज तुम तुम कार्य लगी पड़ा ठीक अछि महाराज मो निमंत्रण वार्ता घने जाउथि सब राजकुमार मान को निमंत्रण देवी जेमा देई मंगल दर्शन सारी फेरी आसिला परे महाडम्बर स्वयंवरट हबो निश्चय ताहले मु जाउछि विश्राम प्रकोष्ठ को महाराज तुम जिया बांधबी तेरे चलो समय नहीं जा
ঘোর অপমান। ইয়ে কথা যদি মতে কিଏ କହିଥାନ୍ତା ଏତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିସାରନ୍ତି। আত্মহত্যা করিবিনি। ଆଉ କଣ আমি মকা পুরুষ নয়, প্রতিশোধ নেবি, প্রতিশোধ। ହେଲେ କେମିତି আচ্ছা আমি কহু কহু কহিদেলু। କହିଦେଲି কল কহিলু ସେନାପତି ବାବୁକୁ ତୁମ ଝିଅ ସହିତ ବାହାଘର କରାଅ। ହେଲେ ଏ ରାଣୀଟା କଣ କହିବା କଥା? ହଁ କି ନା ইচ্ছা ଥିଲେ ତ ହଁ, ইচ্ছা নଥିଲେ না। দুইটা অক্ষর ବାସ୍। ହେଲେ ତାରି ବଦଳରେ ମତେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କଣ କହିଲା ସେ ରାଣୀଟା? ଅନେଇଲେ ଆପଣ ଜଣେ ମଦୁଆ କୁକୁର ଚୋର କପଟ ଚରିତ୍ରହୀନ। ଛାଡ଼ିବେନି ନାଇଁ ଛାଡ଼ିବେନି ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ, ନାଇଁ। ଏଇଲେ ଯିବି ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଏଇଲେ ଯିବି ନାଇଁ, ନାଇଁ। ସେ ରାଣୀଟାକୁ ଆତ୍ମା ମାରିବି। ନାଇଁ, ନାଇଁ, ନାଇଁ। ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଉ ଅପମାନ ଦେଇଛି ସେଇ ଅପମାନର କଳା ଗଣ୍ଡାକୁ ନାଇଁ, ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ, ଆଜ୍ଞା। ଏଇଲେ ଯିବି ସେ ରାଣୀଟାକୁ ମାରିବି। ତୁମେ ତ ଗଣିତ ଫେଲ କରିଦେବ। ଏତେ ଦିନର ମୋର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଗୋଟା ମାରେ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ିରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ବସିଛ। ଆରେ ବାବୁ କଥାରେ ଅଛି ଧୀର ପାଣି ପତର କାଟେ, ହରବର ହେଲେ ଆଣ୍ଟୁ ଫାଟେ। ଅପମାନ ଦେଇକି ଗଲା। ମତେ କଣ ବାଦି ଯାଉନାହିଁ? ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କେବେ ସଫଳ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେଇଲ, ଆଗ ଯିବା ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର। ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ସିନା ଯାଇକିରି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଏ ଜଟ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଣ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ଅଛି? କଚା ଗୋବର ଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଥବ। ରାଜା ଝିଅ ସମୁଖ। ଆରେ ସମୁଖଟା ଯିବ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆରେ ମାଟା ଏଠାରେ ଯୋଉ ଅପମାନ ଦେଇଛି ସେଇ ଅପମାନର କଳା ଗଣ୍ଡାକୁ ହିସାବ କରିବି ତା ଝିଅ ଠାରୁ। ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳିବି ଶେଷରେ ରାଜା ଓ ରାଣୀ ତା ଝିଅକୁ ମଙ୍ଗଳାରେ ଛନ୍ଦି ଦେବେ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଏ ଜଟ ଶାମୁକା ରାଜା ଝିଅ ଶାମୁକାଟା ଯଦି ମୋର ନ ହବ ମରଣ କାହାରି ହେବାକୁ ଦେବି ନା। ଶାମୁକା କେବଳ ଯିବା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର। ସେନାପତି ତ ହବ ଏମିତିଆ, ଯେମିତିକି ରାଜାର କଥାକୁ ନ ମାନିକି ସାମାନ୍ୟ ଚାକରର କଥାରେ ଉଠୁ ବସ ବସ ଉଠୁ ହଉଛି। ଆରେ କଥାରେ ନାହିଁ, ଆରେ ଯେତେ ପଢିଲେ ଭାଗବତ ଦୋଷ ନହିବ ରଚିତ। ଛୋଟ ପାତ୍ର ମୁଁ ଛୋଟ ପାତ୍ର ଭଲରେ ଥିଲେ ବେଲପତ୍ର ଆଉ ରାଗି ଗଲେ ପୁରା ଛିନ୍ନ।